ସଙ୍ଗାତ ଆଶରେ ମିତ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆମେ କାଗଜ ପରେ ଛବିଟି ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଭରିବା ଆମେ ଆଶା ସଙ୍ଗାତ ଆଶରେ ମିତ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆମେ କାଗଜ ପରେ ଛବିଟି ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଭରିବା ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ମନେ ପକାଇ ନେବା ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ କରିବା ରଙ୍ଗା ଆମେ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆମେ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆମେ ଛବି ଆଙ୍କିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ଧରି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମମାନଙ୍କ କଥା। ତୁମେମାନେ ଛବି ଆଙ୍କିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ବିଭିନ୍ନ ଛବି, ଏଇ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା, ସିଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ପନିପରିବାର ଚିତ୍ର, ଫଳର ଚିତ୍ର, ଏସବୁ କଥା ତମମାନେ ଛବି ଆଙ୍କିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ତାହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ସେ ଛବି ଭିତରେ ଦେଇ ଛବିଟିକୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାମଟି କଲାବେଳେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ପାଅ, ଯଥା ରବିବାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି, ଏସବୁଥିରେ ତମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେଗୋଟିଏ ଛବି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆସ ତାହେଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖିବା। ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବର ଚିତ୍ରଟିଏ ପେନସିଲରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କହିବା? ପତ୍ର ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର। ଏହାକୁ ପେନସିଲରେ ତୁମରି ପରି ପିଲାଟିଏ ତିଆରି କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କୁହ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ହଳଦିଆ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଥାନରେ ନାଲି ନାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ଧରିବା ବା ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରିବା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପରେ ଆମ୍ବଟି କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖ। এই ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? କାହାର ଚିତ୍ର ମୋତେ କହିଲ? ଏହା ଗୋଟିଏ ସେଓର ଚିତ୍ର। ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତ୍ରଟିଏ ଅଛି ଆଉ ସେଓଟି ସେଠିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତୁମରି ପରି ପିଲାଟିଏ ସେଓର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ସେଓକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏଥର। କ'ଣ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଦେବା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ସେଉ ଟିକେ ନାଲି ଆଉ ଖଇରୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା ସେଓଟି କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଫଳରେ ସେଉଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଦିଶିବ। ଦେଖ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ ଏହାକୁ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଓଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମ ଆଗରେ ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏମିତି ସେଓରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ସେଓର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି? ହଁ, ବୋଇତାଳୁଟି ଅଛି। ବୋଇତାଳୁ ତମମାନେ ଦେଖିଛ? ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଗାଁରେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବୋଇତାଳୁ ଠିକ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫ ଅଛି, ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଥର ବୋଇତାଳୁର ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ କହିଲ ବୋଇତାଳୁ କଞ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଶେ? ହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା, ସବୁଜ ଦିଶେ ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯାଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ବୋଇତାଳୁଟି ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ତାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲ ବୋଇତାଳୁ କେମିତି ଦିଶିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ପିଲେ, ଏଥର ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଗଛଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ଏମିତିଆ ଗଛ
तुम गाँव में देखा पाउथुब, रास्ता कड़े देखा पाउथुब, तुम विद्यालय में एमती गछ थी ठीक कि नहीं? हाँ। अच्छा मते कहल गछर पत्र गुड़िक केमिति दिशिबाकू केउ रंगर? हाँ सबुज रंगर, ताकू आमे सागुआ रंग मध्य कहू। ठीक अच्छे पिला माने ता मूଳରେ छोट छोट घास थाए एई जेमिति चित्र रे अछि। आ गछर डाଳ एवं तार गंडी केमिति बेले बेले पाउंसिया खैरिया एमती सबु माटिया एमती सबु दिसु थाए। ठीक अच्छे पिला माने एमती आमे ताकू रंग देबा, तुली साहाय्य रंग देबा को आरंभ करिबा। देखिबा आमर गछटी केडे सुंदर दिसुछि। आमे कोन कले प्रथमे सबुज रंग देदेले, आउ तापरे टिके 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 हलदिया रंग छुई देले ताकू, तापरे डाळ एवं तार गंडी को आमे खैरिया रंग देदेले। एबे देख गछटी केमती दिसुछि, सुंदर दिसुनी कि पिला माने? हाँ गछटी एबे सुंदर दिसुछि। तमे एमिति चित्र अंकन करी शिक्षक को देखैबो। ठीक अछि, बढ़िया चित्रटी, भारी सहज। देखिल कौन अच्छी चित्र रे? हाँ ठीक कहल, सीढ़ी। अच्छा तुम मैंने घरे या व्यवहार कर, घरे देखिथिब बाउंस रे तैयारी होई थाए, काठ रे तैयारी होई थाए, एबे सब लुहारे एमिति सीढ़ी देखिबा को मिलुची। ठीक अच्छी पिला माने एई सीढ़ी को आमे काठ सीढ़ी कहबा एवं ताकू रंग देबा आरंभ करिबा। तुम मैंने कहिल कौन कौन रंग दिया जिवो? जदि काठ हबो ताहले खैरिया रंग दिया जिवो, जदि लुहा हबो ताहले पाउंसिया रंग दिया जिवो। हाँ कि नहीं? आउ जदि बाउंस रे हबो ताहले सबुजिया रंग टिके टिके दिया जिवो। ठीक अछि पिला माने। अच्छा ए सीढ़ीटी सुंदर दिसछि कि नहीं? तुम माने एमती सीढ़ी अंकन करिवो स्केल साहाय्य रे, खूब सुंदर अंकन करि परिवो। अच्छा पिला माने आमे एथर तुली धरी रंग दबा। तुम माने पेंसिल रे स्केच रे रंग देई परिवो। देखो तुली साहाय्य रे रंग दबा आरंभ करिबा, केमिति दिसुछि आमे देखिबा। ठीक अछि, देख सीढ़ीटी रंग दबा कार्य आरंभ हो जाइछि एवं सीढ़ीटी केमिति दिसुछि देखिल। सेथिरे जो छोट छोट बाड़ी अछि ताकू फळी कुहा जाय। फळीटी गोटे अलग रंगर दिया गला एवं दुई पाखरे दुईटी जो अछि तार ताकू दंडा कुहा जाय, से दंडारे मध्य रंग दिया गला। एबे देखिल सीढ़ीटी केते सुंदर दिसुछि। हाँ खूब सुंदर। तम माने एमती चित्र अंकन करिवो। ठीक अछि पिला माने, आ गोटे सुंदर चित्रटी पिला माने तुम मानक पई देखिल चित्र रे कोन अछि? हाँ घरटी अछि। कौन कौन सेथिरे सब रहिछि आमे देखिबा। घरर छात रहिछि जहाँ टाइल रे तैयारी, ता केमतिया रंग हबो? खैरिया रंग हबो। अच्छा कांथ रहिछि, घरर दुईटी झरका अछि, गुटे दुआर अछि, दुआर रे कबाट मध्य रहिछि एवं घर को उठिबा पई चाली चाली उठिबा पई सेथिरे पाहाच मध्य रहिछि। अच्छा पाखरे आउ एक झरका मध्य रहिछि। ताहले एई सब जिंस को लक्ष्य करी आमे छातरे गोटे कलर, तार झरका एवं कबाट रे अलगा कलर एवं तार जो पाहाच अछि सेथिरे मध्य अलगा अलगा कलर दबा। ठीक अछि पिला माने, एबे देखिबा केउ रंग दबा द्वारा आम घरटी केडे सुंदर दिसछि। देखिल केते सुंदर दिसछि कि नाही पिला माने? हाँ तमे एमती गोटे घरर चित्र अंकन करिवो, ताकू पेंसिल साहाय्य रे रंग पेंसिल जोटा एवं अन्यान्य रंग साहाय्य रे रंगीन करिवो एवं तम सांग साथी को देखैबो। ठीक अछि पिला माने, आमे आजि पई एतिकिरे रहिबा। तम मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।